ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୋ ନାଁ ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କର୍ମକ। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଛୁଆମାନେ କ୍ଲାସ୍ 9 ଇଂଲିଶ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ। କ୍ଲାସ୍ 9 ଇଂଲିଶର ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଦି ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ପିଲାମାନେ पूरा वीडियो देख ଆଉ ଇଏ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ଯିବ ଆସିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ଡିଟେଲରେ ସେ କଥା କହିବି ଯାହାକି ତୁମେ କେଉଁଠି ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମେ କେଉଁଠି ବି ପାଇବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫ ପ୍ରେସ୍ତିକା ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି ସେ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ାକର ପାର୍ଟ ଆଉ ଯେତିକି ନାଉନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ନାଉନ୍ ଆଉ ଭର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବି, ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ କରିବି, ଡିଗ୍ରୀ କରିବି ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ଟେବୁଲ୍ କରିବି। যেটা ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ନାଉନ୍ରେ କ'ଣ କରିହେବ, ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ହେବ, ଆଡ଼ଭର୍ବ କ'ଣ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପେଜ୍ 6। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆମାନେ କହିଥିଲି ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଦେବି ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ତୁମେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜ୍ର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ଗ୍ରାମାର, ନାଉନ୍, ଭର୍ବ, ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଛୁଆମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଦେଛ ମାନେ ଏମିତି ପାଠ କେଉଁଠି ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ ତ ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ 6ର ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି ଛୁଆମାନେ ରିଡ଼ିଂ କରିବି, ତାପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ମାନେ କହିଦେବି। ଆଉ ମାନେ କହିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ସାମରି କହିବି ଛୁଆମାନେ। ତାପରେ ଇଂଲିଶରେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେବି ଏବଂ ଇନ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ତାର ପାର୍ଟ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକର ପାର୍ଟ ଆଉ तार नाउन भर्ब एडजेक्टिव आम बनैकी देखा। राइट छुआने चलो आज पढ़ा छुआने ये पेज नंबर 6। प्रथम छुआने मुझे रीडिंग कर दिए तापर कहीदेवा। In my emotion in my emotion I lowered my eyes. The child had armed the ceiling with so much toil. The child had armed the ceiling with so much toil. I felt like returning it to her, explaining that in our country flowers grow in great profusion. But I considered, why should I deprive her of the joy this sacrifice would give her? She was foregoing so much for love of her brother. The joy of doing it was beyond all price. The grief in her heart would be eased a little. I picked up the ceiling. Maggie, I said, I shall use this ceiling to buy flowers and put them on your brother's graves. Maggie stood up. How can I ever thank you? She said, goodbye, remember to write. I got up and held her hand. Goodbye, Maggie. God bless you. I said. Maggie left. I wiped a tear from my eyes and went upstairs to pick up my bags. ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମ ଛୁଆମାନେ ଏହାର ରିଡ଼ିଂ। ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ତୁମକୁ କହିଦେବି ଛୁଆମାନେ। ये सब देख छुआने मुझे वर्ड मान गुड़ाक मुझे लिखिदेली। राइट एबे मु तुमको बुझेदेवी रीडिंग मु कर देछि। एबे गोटे गोटे शब्दर माने आ सेंटेंस को बुझेदेवी। प्रथम वाक्य पढ़वा छुआने इन माय इमोशन आई लोअर्ड माय आईज। ये हला से वाक्य माने हला छुआने इन माय इमोशन मोर आवेगरे माने जो से स्वतःपूर्त स्पॉन्टानियस जो फीलिंग
मनरे से मैं दुख बा कौन स्नेह है फिलिंग डेटा हमको इन माय इमोशन आई लोअर्ड माय आईज आ इमोशन रे मो आखि लोअर मानिला तले हो छने आप ही तले हो गला जिते तुम्हें लज्जित अनुभव कर जिते तुम्हें दुखित अनुभव कर तुम आखि तुम मुंड तलकू ही हम ताले लेखक लिखते इन माय इमोशन आई लोअर्ड माय आईज तांको कथा शुणी मते मो आखि तलकू आसीगला The child had earned the shilling of bed so much toil. बालिकाटी भल भाव शुण छने मुझे कहती छने प्रत्येक शब्दर माने आउ प्रत्येक वाक्यर माने पूरा भल भाव बुझेदेवी The child had earned the shilling of bed so much toil. बालिका जनक आर्म रोजगार करवा छने The shilling से टंकाटी रोजगार करछंती अबेद समाज केते परिश्रम रे से टंकाटी को रोजगार करिसंती आई फेल्ट लाइक रिटर्निंग इट टू हर मते लागुतला जे मु तांको फेरै देबी फील रु फेल्ट छनला फेरैला बडी लागिबा हैला आई फेल्ट लाइक रिटर्निंग इट टू हर मते लागुतला या मु तांको फेरै देबी एक्सप्लेनिंग दैट in our country flowers grow in great profusion या कोई कि जे आम देश रे फूल अनेक परिमाण रे बढ़े बा मिले हैला छमने या कोई कि लेखक तांको से पैसाटा न नेबा को इच्छा करथिले जे कारण आम देश रे फूल अनेक परिमाण रे बढ़े प्रपोजन माने प्रचुरता छमने हैला बहुत परिमाण लिखे छै धार माने हो तुम प्रचुरता हैला बहुत प्रमाण माने प्रपोजन हैला चलता माने हैला ग्रेट मान तो अनेक बहुत एटी अनेक अर्थ अछि ग्रेट प्रपोजन माने अनेक बहुत प्रमाण राइट बट आई कंसीडर किंतु मु भाबिली बा विवेचना करली कंसीडर हैला विवेचना करली बा भाबिली राइट छना व्हाई शुड आई डिप्राइव हर ऑफ द जॉय दिस सैक्रिफाइस वुड गिव काहे कि डेप्राइव माने वंचित करवा पार काको मना करवा काको प्रतिरोध करवा लेखक भाविले व्हाई शुड आई डेप्राइव काहे कि मु ताको ऑफ दिस जॉय ऑफ दिस जॉय ए आनंद रो मु ताको काहे कि वंचित करबे जे कि तांकर ए सैक्रिफाइस ए त्याग ताकि ताको त्याग द्वारा मिलबो हला ना छन याको ठीक कर दो टिके हैला छमने ए जे त्याग द्वारा से टंकाटी खर्च करके तांको जो से सैक्रिफाइस रे जो टिके आनंद मिलिबो टिके दुख लाघव हबो सेटा मु तांको काहे कि माने प्रतिरोध करबी बा वंचित करबी वुड गिव ये एक भल व्हाई शुड आई डिप्राइव हर ऑफ द जॉय दिस सैक्रिफाइस वुड गिव वाक्यटी भल भाव बुझ छने यार माने है कहीं मु से आनंद वंचित करी जहाँकि त्याग द्वारा से पाइब बा दुख जो लाघव हम यही सैक्रिफाइस द्वारा त्याग द्वारा समर्पण भावना द्वारा ये समर्पण भावना माने से टंकाटे से देवे से टंकाटा देला जेहेतु से टंकाटा अटे टिके दुख टिके कमिजिव बा दुख बोझ टिके कमिजिव दुखर बोझ टिके कमिजिव है छमने सी वाज फॉरगोइंग सो मच फॉर लव फॉर अब जेहेतु एमती भी तांको भाई प्रति फर्ग माने टू एबंडन बा त्याग ये करवा कहती तो तांको भाई प्रति जो सुन ममता सेटा जेहेतु से बोझर टिके कमिजिव लोभ उपहार प्रद जे सी कहीं एकला ही स्नेहर बोझ बहवा पड़ो जे टिके कम हम द जॉय ऑफ डूइंग इट वाज बियॉन्ड ऑल प्राइस द जॉय आनंदटी
मुझे लिखी जय मान छो आनंद छ मैंने एटा देख लिखी द जय ऑफ डूइंग इट वाज बियॉन्ड ऑल प्राइस आ करबा कौन सी मूल्य ठार ऊर्धरे माने या ठार अमूल्य संपद आ कौटे ना से एक टंका देखला बेलू टंके ही गोटे किंतु यह करोड़ टंका ठार अधिक माने या कौन सी टंकार मापा जापर ना ताले यह कौन सी मूल्य ठारू अनेक ऊर्धरे अच्छी बहुत दूर अच्छी तुलना कर दिस जॉय ऑफ डूइंग इट वाज बियॉन्ड ऑल प्राइस दिस जॉय ऑफ डूइंग यह करिवार इट यह करिवार वाज बियॉन्ड ऑल प्राइस समस्त मूल्य ठारो ऊर्धरे माने या कौन सी मूल्य रे मापा जाई परिबो नाही ए कामटा जे कि से झियो जनक करुथिले द ग्रीप इन हार्ट वुड बी इज ए लिटिल तांको हृदय रे द ग्रीप माने छमने दुख इन हार्ट तांको हृदय रे तरे एतिके सब्जेक्ट ले तांको हृदय रे दुख वुड बी इज माने सहज हवा हैला टिके कमी जीव उज माने इज माने सहज हैला बटी सहज माने कम मात्र जे तांको हृदय रे दुख टिके कमी जीव आई पिक्ड अप द सिलिंग मो टंका टे धरिली बा नेली मैगी आई सेड आई शैल यूज दिस सिलिंग टू बाय फ्लावर्स एंड पुट देम ऑन योर ब्रदर ग्रेप्स आई शैल यूज दिस सिलिंग मु ए सिलिंग को नेबी बा व्यवहार करबी हला माने यूज रो माने मोटे देखो लिखि दैछि दिस सिलिंग से टंका टिको टू बाय फ्लावर्स फूल किणवार लिखि दैछि माने हला एंड पुट देम ऑन योर ब्रदर ग्रेप्स आ या को तुम भाई को समाधि रे रखबी मैं फूल देबी सेठी मैगी स्टूड अप या सुने कि मैगी छिड़ा हेले हाउ कैन आई एवर थैंक यू आपन को मु केमती धन्यवाद देबी से छेड़ा गुड बाय रिमेंबर टू राइट मैगी कहले माने गुड बाय कहले आ कहले लेखिबा को बोलबे नाही मन करबे हला छन रिमेंबर टू राइट आई गॉट अप मो मत उठली एंड हेल्ड आवर हैंड्स एवं ताको हाथ बढ़ेली गुड बाय मैगी मु भी गुड बाय कहली गॉड ब्लेस यू भगवान आशीर्वाद करंतु आई सेड मैगी लेफ्ट मु कहली एवं मैगी सेठारु चली गले आई वाइप्ड द टीयर फ्रॉम माय आईज मो आखिरो अश्रु पहुँचले लुह मैं लेखकों आखिरे लुह आसीगला सेटा को से पछिले आई वाइप्ड द टीयर फ्रॉम माय आईज मो आखिरो अश्रु पछिले एंड वेंट आफ्टर टू पैक माय बैग्स एवं ऊपर महला को चली गली मोर से जो बैग गुड़ाक पैकअप करने यह माने से दुखद कहानी से बालिकार लास्ट जो क्लाइमैक्स अच्छी रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग क्लाइमैक्स ये तो माने गोटे गोटे वाक्य बुझेदेली एवं मु यार ओडिया सामरी तुमको देदेवी बा तुम मैंने यार सामरी मोटामोटी भाव में कौन देख लो यहाँ देखा है छो मैंने यार मुझे सामरी कहीदिए छो मैंने तुम मैंने यही सब पाठ या सब कौन बुझल यू एतिकटार तुम कौन शिखिल जदि या आम सामाप करवा सामरी करवा अच्छा तुमको मुझे सामरी भी छुआ मैंने देदेवी केमती सपोज मुझे तुम प्रागाप देदेवी आया सर्ट कर लिखा कहबी 60 वर्ड लिखिपार पे आ मु करवा तुमको शिखेदेवी से कह पे नियमित मो वीडियो देख कहीं एतिकी डिटेल रे तुमको कौ जगार भी मिल ना ताले एबे यार मु तुमको ओडिया रे सामरी बुझे दिए है छो मैंने तापर पुणी एक्सप्लेनेशन देवी है प्रथम मुझे एक्सप्लेनेशन तुमको दे दिए है वास्तव ये कहानी कौन लंबा जमी लिखाई है ताले आम यही पेज छुआ मैंने देखिले जे लेखकों आवेगर आखि नईगला है
ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଇସାଟା ଅଫର୍ କଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଲେଖକଙ୍କୁ ଯେ ସେ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କହିକି ସେ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାହିଁକି ଭାରତରେ ଏଠାରେ ଫୁଲର ଅଧିକ ପରିମାଣ ଫୁଲ ଏଠାରେ ମିଳେ ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେ ସୁଖରୁ ଆନନ୍ଦରୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ କରିବେ, ଯାହାକି ସେହି ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପଇସାଟି ନେଇନେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେ ଏହି ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ତାର ଦୁଃଖ ଟିକିଏ କମିଯିବ, ଜୀବନ ଟିକିଏ ସହଜ ହେବ, ତାର ଦୁଃଖର ବୋଝ ଟିକେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖକ ସେ ପଇସାଟିକୁ ନେଲେ। ଆଉ ଲେଖକ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ପଇସାଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ କିଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଆଉ ତାକୁ ଯାଇକି ତମ ଭାଇର ଗ୍ରେଭ୍ ସମାଧି ଉପରେ ରଖିବି। ଝିଅ ଜଣକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ମ୍ୟାଗି କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଲେଖକ ମତ ଉଠିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଗି ଯେମିତି ହିଁ କହିଲେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ଏବଂ ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାନ ଅଛି ଲଗେଜ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ୟାକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନେ ଛୁଆମାନେ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ। ଏହାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବି ହେଲେ କେମିତି କହିବି ଛୁଆମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ସାମରାଇଜ୍ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ, ହେଲା ନା। ସାମରି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯାହାକି କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଝିଅ ଜଣକ ଯେଉଁ ସିଲିଂଟିଏ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲେଖକ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କାହିଁକି, ଇଏ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା କାରଣ ସେ ପଇସାଟିଏ ସେଇଟା ସମସ୍ତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନଥିଲା। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବୋଝ ଅଛି, ଦୁଃଖର ବୋଝ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତି ଟିକିଏ କମିଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ ନାହିଁ, ପଇସାଟି ନେଇନେଲେ। ଆଉ ବାଳିକା ଜଣକ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ। ବାସ୍ ଏମିତି ଆମେ ଏହାକୁ ସାମରିରେ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କରିଦେବି ନା ଛୁଆମାନେ, ହେଲା ନା। ଏମିତି ମୁଁ ସାମରି ଲେଖିଦେବି, ତାପରେ ଏକ ସର୍ଟକଟ୍ କରିକି ସାମରି କରିକି ମୁଁ ଯେମିତିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାପ ଇଏ ପ୍ୟାସେଜଟା ଅଟେ, ଏଠି ତଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ମୁଁ ଇଏ କରି ଦେଖିବି, ହେଲା ନା। 60 ୱାର୍ଡ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଛୁଆମାନେ, ହେଲା ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ସାମରାଇଜ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଏହାର ଇଂଲିଶ ଡେଫିନେସନ୍, ଇଂଲିଶ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଇଦିଏ, ହେଲା ନା। କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଚलो यार इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दीजिए। So this sentence started with the emotion. The author, with the emotion, the author's eyes Lord, having seen this situation, the girl who was found to be offering a shilling to the author, requesting the author to buy flowers to be given on her brother's grave. Here the author seemed or felt like returning that shilling to that girl, because she knew that how much toil had been used or done to earn that amount of money. The author felt like the writer felt like returning that coin, having known that for two reasons. One is too much toil might have been used to earn their shilling. Another reason is that the flowers are found in great profusion in India. For these two reasons, he wanted to, he felt like returning that amount of money to that girl. But
the author didn't do that, having known the fact that the sacrifice she would do would definitely decrease and ease the load of her sorrow and the tension she would forgo. So the author did not deprive her, did not stop her from doing or offering the amount of money to the author. In the end, the author took up the amount of money, and that's a shilling. Okay. And the girl who was sitting over there stood up and saying that how she could or she would thank the author. Then the girl departed, having said that to write soon after activities are done. Author also got up and he wiped her tears from her eyes and went up there to pick up. This is all about the summary, students. Okay, I hope you got that. बुझे तो मैंने ये तुमरो से सामरे थिला ओडिया सामरे कहला बेले मु या कहबाकू कहि नथली जे से दुईटी कारण पई से पैसाटा नेबाकू द ऑथर डिडंट वांट टू टेक दैट अमाउंट ऑफ मनी माने 1 shilling a shilling for the two reasons. One reason being the amount of money or shilling had been earned with a lot of toil. अनेक परिश्रमटा रोजगार करा है से पैसाटा. Second reason being flowers are in great profusion to be found in India. But flowers are very cheap and we grow them profusely. That's why the author didn't want to felt like returning that amount of money, but he did not return. ये लगता है तुम को यार इंग्लिश डेफिनेशन लगता है इंग्लिश डेफिनेशन दे देली ओडिया दे देली. अच्छा यार सामरी करबा वाला इंग्लिश रे छमने होता तुमको बोरिंग लगे पारे मु कहते हैं हैला मोटा मोटी भाव आम एठी देखबा ले या को आम सामरी करबा छमने सामरी माने शॉर्ट फॉर्म रे करबा ले ताले आम कोन देखले एटारे मोटा मोटी भाव रे आम या देखले छमने बालिका जन को पैसा माने लेखक से पैसा को रिटर्न करने को चाहते. The author wanted to return that amount of money, having for the two reasons: for flowers prodigiously, for the profusionity of the flowers, and the hard work committed to get it. But the author did not deprive her from the joy she would get from that sacrifice. So the author took up the amount and the girl went out. The author, with a lot of emotion, wiped his tears from his eyes and went up there to pick up. है ये तुम से फॉर्म थी है ना सामरी कर. एवं देखो यार ग्रामर